बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन। ये साल के दौरान 16वें एतवार की इबादत का पैगाम है। पहली तलावत इर्मिया नबी का सहीफ़ा उसके 23वें बाब की पहली 6 आयात। मैं अपने गले का बकिया खुद जमा करूंगा और उन पर चरवाहे मुकर्रर करूंगा। मज़मूर 23 जवायती जवाब है, खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कोई कमी नहीं। दूसरी तलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त इफिसियों के नाम दूसरे बाब की 13वीं से 18वीं आयत में, मसीह यस्सु हमारी सुलह है जिसने दोनों को एक कर दिया है। हालेलुया। खुदावंद फरमाता है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे आती हैं। हालेलुया। अंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मरकस उसके 6ठे बाब की 30वीं से 34वीं आयत में, वो उन भेड़ों की मानंद थे जिनका कोई चरवाहा ना हो। फिर एक बार फिर हम खुदा के कलाम में चरवाहे के मौजू को देखते हैं, चरवाहे की अहमियत को देखते हैं कि किस कदर अहमियत है खुदा की नज़र में उसकी भेड़ों की, और वो किस कदर चाहता है कि उनकी भेड़ों के लिए अच्छे चरवाहे हों। वो कहता है, मैं खुद अपनी भेड़ों को चराऊंगा, जो परगंदा हैं उन्हें इकट्ठा करूंगा और फिर उन पर चरवाहे मुकर्रर करूंगा। और ये अमल होता हुआ हम देखते हैं अंजील मुक़द्दस में, क्योंकि इर्मिया नबी के सहीफ़े में ये कहा गया कि जो चरवाहे हैं उन पर अफसोस, क्योंकि उन्होंने भेड़ों को परगंदा कर दिया, उन्होंने उन्हें फैला दिया है, उन्हें भगा दिया है और वो दूर दूर चले गए हैं। वो अच्छी तरह चरा नहीं रहे, उनकी फ़िक्र नहीं कर रहे। तो खुदा कहता है कि मैं अपनी भेड़ों के गले को इकट्ठा करूंगा, जो बकिया है उसे जमा करूंगा और फिर उन पर चरवाहे मुकर्रर करूंगा। अंजील मुक़द्दस में खुदावंद यीशु मसीह के पास रसूल जमा होते हैं, क्योंकि पिछले एतवार हमने देखा कि खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को भेजते हैं रसालती काम के लिए, और जब वो वापस आते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह उनके कामों को सुनते हैं, क्योंकि ये आने वाले वक्त में चरवाहे हैं और ये खुदावंद यीशु मसीह की अच्छी भेड़ें हैं और अच्छी भेड़ें ही आगे चलकर अच्छे चरवाहे हैं। तो इसलिए खुदावंद यीशु मसीह अपनी उन भेड़ों की जो चरवाहे बनने वाले हैं उनकी फ़िक्र करता है, और उनकी फ़िक्र करने के लिए उनको कहता है कि तुम अलहदा आराम के लिए आ जाओ, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा आमदोरफ्त है। खुदावंद यीशु मसीह पहले अकेले मुनादी करते थे, अकेले लोगों के पास जाते और अकेले ही सारे जो तालीम देते और लोगों को उनकी मुश्किलात से निकालते। मगर अब एक टीम है खुदावंद यीशु मसीह के पास, और वो जब गए हैं तो लोग और ज़्यादा जो है खुदावंद यीशु मसीह से अट्रैक्ट हुए हैं, क्योंकि इस टीम ने खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों ने खुदावंद यीशु मसीह की तालीम को फैलाया है, खुदावंद यीशु मसीह की बात को दूसरों तक पहुंचाया है, खुदावंद यीशु मसीह को मुतारफ़ करवाया है, और बहुत सारे लोग जो हैं वो यीशु मसीह तक आए हैं। तो अब क्या होता है कि खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को ले जाकर आराम के लिए जो है वो एक वीरान जगह में जाते हैं। वीरान जगह की अहमियत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऐसी जगह जहाँ पर आमदोरफ्त नहीं है, वहाँ पर ही खुदावंद यीशु मसीह ने तैयारी की है, वहाँ पर ही खुद वो 40 दिन रोज़ा रख के तैयारी करता है, और वहाँ पर ही खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को भी तैयार होने की दावत देता है कि वहाँ पर चलते हैं, ताकि पूरी तवज्जो के साथ जो है वो आइंदा के बारे में सोचा जा सके। और क्योंकि शागिर्दों ने बहुत सारे इलाकों में जाकर निजात का पैगाम दिया है, तो अब लोग ज़्यादा खुदावंद यीशु मसीह के पीछे आना चाहते हैं। तो जब वो सफ़र करते हैं, झील के दौरान से जाना चाहते हैं, तो लोग जो हैं वो मुख्तलिफ़ इलाकों से, गाँव से इकट्ठे होकर पैदल किनारों पर दौड़ते हैं और उनसे पहले जा पहुंचते हैं। और वहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह जब नीचे उतरते हैं तो लिखा है कि उन्हें उन पर तरस आया। ये जो लफ्ज़ यूनानी में इस्तेमाल किया गया है, इस तरस का, इस रहम का मतलब जो है वो बहुत ही गहरा है। पूरे तरह से अंदर से उनके लिए महसूस करना, उनकी फ़िक्र करना, उनके बारे में जो है वो फ़िक्रमंद हो जाना, और खुदावंद यीशु मसीह उनके बारे में फ़िक्रमंद हैं, क्योंकि ये ऐसी भेड़ें हैं जिनका चरवाहा नहीं। मेरे जो कलाम खुदा में चरवाहे का मतलब जो है वो लीडर है, रहनुमा है,
اور یہ جو دور ہے جس میں خداوند یسوع مسیح آئے، اس میں رہنماؤں کی کمی نہیں تھی، جو کاہنوں کی ایک پوری جماعت کا پورا اچھا نظام تھا۔ اس کے علاوہ لاوی پورا قبیلہ جو ہے وہ قوم کی ایمانی اور روحانی خدمت کے لیے تھا۔ فقی جو تھے وہ بہت سارے علماء تھے، جو مختلف قبیلوں میں سے لوگ آتے، نوجوان آتے اور تعلیم حاصل کر کے فقی کی ڈگری حاصل کرتے، عالم بن جاتے۔ اور اس کے ساتھ فریسی ایک گروپ تھا جو بہت ہی کٹر لوگ تھے، جو ہر وقت خدا کے کلام کی بات کرتے تھے۔ وہ رہنمائی کر رہے تھے لوگوں کی، مگر رہنمائی سے زیادہ وہ لوگوں کی کمیاں گنواتے تھے، ان کو گناہ گار ہونے کے بارے میں بتاتے تھے کہ تم نے یہ نہیں کیا شریعت کے مطابق، تم گناہ گار ہو، تم سے وہ رہ گیا، تم گناہ گار ہو، تمہیں یہ قانون پورا کرنا چاہیے تھا، تمہیں سبت کو اس طرح منانا چاہیے تھا، تمہیں یہ جو ہے قربانی اس طرح دینی چاہیے تھی، تمہیں یہ خرائط اس طرح دینی چاہیے تھی، اور بہت ساری باتیں جو ہیں وہ بتاتے تو صحیح، مگر وہ چرواہے نہ تھے، بلکہ وہ پرگندہ کر دیتے، وہ ذہنوں کو منتشر کر دے۔ لوگ خدا کے قریب آنا چاہتے مگر خدا کی قربت نہ پاتے، بلکہ اس سے زیادہ وہ شریعت اور قانون اور الفاظ میں کھو جاتے۔ خداوند یسوع مسیح جو خدا ہے انسانوں کو اپنے قریب لاتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح کے شاگرد جو اس کے تیار کردہ چرواہے ہیں، وہ لوگوں کو یسوع مسیح کے قریب لاتے ہیں۔ مقدس پالوس رسول بہت ہی ایک کٹر فریسی تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ صرف جو ہے ایمان کی بات ہے وہ صرف یہودیوں تک رہے، مگر بعد میں جب وہ تبدیل ہوا تو اب وہ کہتا ہے کہ یسوع مسیح ہماری صلح ہے، وہ ہمارا درمیانی ہے، اس نے ہمیں دونوں کو، یعنی وہ جو یہودی خدا کے پہلے قریب تھے اور وہ جو یونانی اور دوسری اقوام جو خدا سے دور ہیں، ان کو قریب لانے کے لیے یسوع مسیح نے ہمیں مقرر کیا ہے، اور کہتا ہے کہ یسوع مسیح ہمارا درمیانی ہے، یسوع مسیح ہماری صلح ہے۔ یہ بدلے ہوئے مزاج کی بات ہے، یہ چرواہوں کے نئے نظام کی بات ہے جو خداوند یسوع مسیح نے قائم کیے، کیونکہ چرواہے کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو، بھیڑوں کو اس نیک چوپان کے پاس لے کر آئے، جس کے پاس آنے کے بعد کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ اس لیے داؤد کہتا ہے کہ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کوئی کمی نہیں، وہ مجھے ہری ہری چراگاہ میں بٹھاتا ہے، وہ مجھے راحت کی ندیوں کے پاس لے جاتا ہے۔ اور جب ہم اس چرواہے کے پاس آتے ہیں تو ہماری زندگی کی تمام پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ میرے جو خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں اور میرے پیچھے پیچھے آتی ہیں۔ یہاں پر یہ لوگ جو ہیں وہ یسوع مسیح کے پیچھے جو دوڑے ہیں، جو یسوع مسیح کی چاہ ہے ان کے دل میں، جو محبت ہے، اسی کی وجہ سے خداوند یسوع مسیح انہیں سکھاتے ہیں، انہیں تعلیم دیتے ہیں، اور آگے چل کر ان کی ضروریات کو بھی پورا کرتے ہیں۔ آئیں ہم بھی اپنی زندگی میں خداوند یسوع مسیح کو اپنائیں، خداوند یسوع مسیح کے پیچھے جائیں، اس کی اچھی بیڑے بنیں، اور جب ہم اس کی اچھی بیڑے بنتے ہیں تو پھر اگلا عمل یہ ہے کہ ہم نے چرواہے بننا ہے، ہم نے اور بیڑوں کو یسوع مسیح کے پاس لانا ہے۔ خداوند ہمیں اپنے کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں، آمین۔